Hello mga ka-store, nandito na ulit tayo sa ating Raffle 50 30th store members Raffle 50. So sunod-sunod ng raffle natin, ang bilis sa 50 pesos. Ngayon yung mga kasali ay 1 to 20 slots yan. So meron po tayong dalawang mapanalunan dyan na ticket na raffle for a cause para sa sasakyan naman kung mabunot kayo. Yan. So ano ang unang price natin? 1 to 20 slots. 1 kilogram. Yun, cornmeal. Yun, iba-ibang product natin ngayon. 1 kilo. Yun, si Madam Raquel ang bubunot. Number 20. Sidya. Si Macy's. Yan nga ayaw niya eh. Next number. Next. Anong price? Blazer coat. Blazer coat. Ito. Yun nandyan. Yan. Ito. Blazer coat. Yan. Anong number? Number 9. Ay, 6. Romeo. Number 6. Si Sir Romeo. Blazer coat. Hindi ba number 9? Hindi. Kung ano yung dito. Ayun yung number. Dito ang kung sino na pala. Next price. Next price. VG Coffee. Veggie Coffee. Ito. Isa? Oo. Veggie Coffee. Victory Global Coffee. Herbal po ito. Number 7. Ronnie. Sir Ronnie. Naku, nag-exchange gift sila. Adlay pagkwalis. VG Coffee. Okay. Another VG Coffee. Veggie Coffee uli. Yan. Number 15. Raquel. Si Madam Raquel. Ayun. Nag-VG Coffee ka, Ma'am Raquel. Veggie Coffee. Anong next price? VG Coffee again. Veggie Coffee uli. Okay, next number. Number 4. Romeo. Sir Romeo, nakuha niya ang sarili niyang product. Okay. Next price. AdLife Coffee. AdLife Coffee, si Sir Ronnie. Number 17. Bong. Naku! Naku, nakuha ko yung AdLife. AdLife. Okay. Macaroni. Macaroni, yun. 400 grams. Ayun. 400 grams, yun. Muntik ng half kilo. Number 1. Ha? Number 1. Sidya ulit? Number 20 kasi ito. 20 siya. O nga pala. O, yan na lang. Number 1. O, kaya nga. Yun din. Pareho na yun. Macaroni sala. Macaroni yun? Macaroni. Macaroni. Siya pa rin nakakuha. Kakabigay ko lang yung isa kahapon. Nakuha niya po. Lagot ka. Next price. Vitamin C. Royal. Royal Vitamin C. Number 16. Ako. Si Madam Honey, nakuha niya ang sarili niyang product. Vitamin C. Royal. Oh, next price. Mang Juan. Big. Mang Juan, ito, yung malaking Mang Juan. Mang Juan. Big. Number 5. Romeo. Si Romeo, naku. Nakamang Juan siya. Ayan. Sunod. Next price. Bingo corn beef. Bingo corn beef. Ito, Bingo corn beef. Number 8. Bong. Pambira, ako na naman nakakuha ng product ko. Bingo corn beef. Okay. Hindi ko na psychic yung Veggie ticket. Coffee. Veggie Coffee uli. Yan, Veggie Coffee. Victory Global Coffee. Number 18. Sidya. Naku, nakuha niya. Veggie Coffee. Okay. Next price. VG Coffee again. Veggie Coffee uli. Yun, number 3. Sidya. Siya pa rin. Si Mrs. 4 Atomy. Next, 4 Atomy Sachet Arabica Coffee. Ito.
apat na atomy. Number 9. Ako! Si Madam Honey, pambira, nakuha niya. Isa. 4 atomy. Yay! Oh, next prize. 4 atomy again. Oh, 4 atomy uli. Number 19. 19. Bong! Ayos! Nakuha ko rin. May kape na. Vitamin C Royal. Next ay vitamin C ng Royal. Number 14. Raquel. Si Madam Raquel. Yay! Matatry niya ng Royal. Next item. Sukang Iloko, 500 ml. Ito, Sukang Iloko, 500 ml. Number 2. Bong! Bira product ko, nakuha ko uli. Sukang Iloko. Next. 2 sachet surf powder. Surf powder. 2 sachet. Number 13. Romeo. Ayun, ito. 2 surf powder. Oh, next. Next. Coco Mama. Coco Mama, ito. Coco Mama, fresh gata. Number 11. Bong. Pabira. Kala ko kayo na ni si Jack. Ano eh? Ako. Ticket. Oh, ticket na. Yung raffle for a cause worth 100 pesos. Si Jack tsaka si Romeo na lang. Anong number? Ano? Number 10. Si Jack. Si Jan, si Mrs. nakakuha ng ticket. Tsaka, Romeo. last number 12, si Romeo. Sir Romeo. Nako, congratulations sa mga winners ng ticket at sa mga items. Wow, nakachamba. Okay.